Hi, Jari. Oh, congrats. Ano yung mga ano mo? Ayun, oh. Beth in costume. Siya ang, Mr. Nutrition Man. Siya ang best in talent. Yan. Hi, Jari. Say hi kay Lola. Hi, Lola. Usap mo si Lola. Hi, Lola. I Sabi love mo, you. nanalo ka. Nalalo ako, Lola. Panoodin mo. Panoodin yung sayaw ko. Okay, Dada. I love you, Dada. Tapos? Ano? Uwi. Uwi ka na yun. Love kita. Ano? Love kita. Yan. Sino nagturo sa inyan? Lahat. Si Mama. Siyempre. Di ba? Bonus, bonus. Oh, hi, bye-bye na, baby. Bye-bye.